चारों लोग और उसका वालिद उसके सामने, भाई के सामने, उसकी वालदा के सामने वो हाथ जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकालते हैं व्लॉग देखने के लिए। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें और खुश रहें। जीटी रोड और मोटरवे पर सफ़र करना इतना मुश्किल हो गया क्या? दिन में लाखों लोग सफ़र करते हैं मोटरवे पे, जीटी रोड पे, लेकिन अगर देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे इंसान की रूह तक कांप जाती है और वो डर जाता है कि आइंदा वो सफ़र ना करे। बहावल नगर से पाकपतन का सफ़र 5 लोग एक गाड़ी के अंदर जो है वो तय करते हैं। उनके साथ ऐसा होलनाक वाकया पेश आया कि ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया। फिल्मों में तो ये स्टोरी हम सुनते हैं, लेकिन हकीकतन कभी ऐसा नहीं देखा गया। एक घर का सरबराह है आसिफ और उसकी बीवी है इकरा, जिनकी शादी हुई बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी दी जिसका नाम शहजादी रखा गया। शहजादी बड़ी होती गई, अपने घर के आंगन में खेलती, माँ बाप उसको देख के खुश होते। अच्छा इंसान आसिफ और उसकी बेगम इकरा। इकरा की शादी पाकपतन से बहावल नगर में हुई थी। अचानक से इकरा के भाई का फोन आता है पाकपतन से। भाई का नाम है इमरान, के अब्बा जान जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, आप आ जाएं। जिस पर इकरा रोती है, फौरन फोन करती है अपने शोहर को कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई और मुझे फौरी तौर पे जाना है। जिस पर वो कहता है कि मैं आता हूँ, फिर हम चलते हैं। एक गाड़ी वैगनार जिसमें ये 5 लोग सवार होते हैं, जिसमें आसिफ और उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम है अली रज़ा, मुजम्मिला एक औरत, साथ उसकी बेगम इकरा और शहजादी। 5 गाड़ी में सवार होते हैं और बहावल नगर से जीटी रोड के रास्ते जो है वो पाकपतन शरीफ पहुंच जाते हैं। वहां पे आके इकरा अपने वालिद को देखती। जाहिर है वालिद एक शेल्टर होता है, जब इस दुनिया में नहीं रहता तो इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वालिद के पास बैठती है, रोती है, बयान करती है। इतने में वालिद की जो है नमाज जनाजा वो तैयार कर ली जाती है और नमाज जनाजा जब हो जाता है और उसके बाद इकरा अपने होशो हवास खो बैठती है, रोती है। भाई बहनें सब उसको समझाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है, हम सब ने चले जाना, लेकिन इकरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस पर उसके सारे बहन भाई ये फैसला करते हैं कि आप आसिफ को कहते हैं कि सबको लेकर आप वापस चले जाएं, थोड़ा सा ही फासला है, सुबह आप दोबारा से बहन को वापस ले आइएगा। इस टाइम इसकी कंडीशन ख़राब है, सारा दिन भी रोती रही है जनाजे पे, सारी रात भी नहीं सोई और अब फिर रात आ गई है, तो आप इसको घर ले जाएं। जिस पर इकरा नहीं मानती। रात के 11 बज जाते हैं। इसी बहसो तकरार में आखिरकार इकरा मान जाती है और वो कहती है कि मैं घर जाने को तैयार हो जाती हूँ। काश के वो घर ना जाते, काश ये ऐसा होलनाक वाकया पेश ना आता। ये 5 लोग दोबारा जो है गाड़ी में सवार होते हैं और 11:15 पर पाकपतन से बहावल नगर के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये जाते हैं तो 4 लोग असले के जोर पे गाड़ी को रोक लेते हैं। 2 आगे खड़े हो जाते हैं और 2 कहते हैं कि दरवाजा खोले। अब इस पर ये डर जाते हैं कि अगर दरवाजा खोलेंगे तो ये मार डालेंगे, हमारा सामान छीन लेंगे जो भी, लेकिन बिल आखिर इनको दरवाजा खोलना पड़ता है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो इन पर टूट पड़ते हैं। जो उनके पास पिस्तौल होता है उसके बट मारे जाते हैं सर के ऊपर और मारा जाता है। नकदी, पैसे, मोबाइल, जो भी औरतों ने कोई रिंग, कोई जो भी चीज होती है वो भी छीन ली जाती है और सबको गाड़ी से बाहर निकाल लिया जाता है। जिस पर वो बड़ा परेशान होते हैं। साथ ही मक्की के खेत होते हैं, वहां पर जाकर उनको पाँव के बल बिठाकर हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, औरतों के भी और मर्दों के भी। जिस पर वो और ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं कि हमारा सारा सामान तो छीन लिया, अब हमें जाने दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी किस्मत उस दिन बहुत ज्यादा खराब थी। वही जवान बच्ची शहजादी, उसको एक साइड पे असले के जोर पे ले जाते हैं ये 4 लोग और वो डरती है कि मुझे एक साइड पे क्यों लेकर जा रहे हैं। साइड पे जाकर वहीं मक्की के खेत में उसके साथ जो है वो जनाब बिलजबर कर देते हैं। 4 लोग तकरीबन 45-50 मिनट तक उसको ज्यादती का निशाना बनाते रहे। 4 लोग और उसका वालिद उसके सामने, भाई के सामने, उसकी वालदा के सामने वो हाथ जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन उन डाकुओं ने
ایک نہیں سنی، بچی کی عزت کو تار تار کر دیا اور اس کے بعد ان سے سب کچھ چھین کر ان کی گاڑی بھی لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ لوگ کسی طریقے سے رات 12 ساڑھے 12 کے ٹائم پہ کسی طریقے سے بے ہوشی کے عالم میں کس طریقے سے بچی کو اٹھا کے تکلیف کے ساتھ ایک ڈیرے پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ جا کر ڈیرے دار جو ہوتا ہے، نمبردار جو ہوتا ہے، اس کو سارا واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے انہونی ہو گئی ہے رستے کے اندر، اس طرح سے 4 لوگوں نے ہماری گاڑی روک کر ہمیں جو ہے مارا پیٹا، سب کچھ چھین لیا اور ہماری بچی کی عزت ہماری آنکھوں کے سامنے لوٹ لی، جس پر 15 پہ کال ہوتی ہے اور ایک FIR نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ سبمٹ ہوتی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا اس FIR میں، وہ پکڑے جائیں گے ڈاکو، وہ ڈکیٹ پکڑے جائیں گے کہ نہیں، لیکن وہ والد کیسے جیے گا؟ امیجن کریں کہ رات کا ٹائم ہو، خدا نہ خواستہ فیملی جا رہی ہو اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے، انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ بچی ساری زندگی کس طریقے سے زندگی گزارے گی، اپنے باپ سے کیسے نظریں ملائے گی، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، والدہ کے سامنے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈکیٹ یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مار بھی دیتے ہیں، نقدی بھی چھین لیتے ہیں، جان بھی لے لیتے ہیں اور عزت بھی جو ہے اس کی بھی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے، ملزموں کو ڈھونڈ بھی لیا جاتا ہے، پھر ان کی انویسٹیگیشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی کو سزائے موت سر عام نہیں دی گئی۔ شاید کہ کسی ایک ڈکیٹ کو سب کے سامنے اس کے ٹکڑے کیے جائیں اور اس کو مارا جائے تو دوسرے اس سے عبرت پکڑے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم امید کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ کیس اس طرح کے ڈیلی کئی جو ہے وہ وارداتیں ہوتی ہیں، کیس آتے ہیں اور ان کا کوئی سلوشن بھی ہونا چاہیے۔ افسوس ہوا انتہائی، شہزادی جو اتنی منتوں مرادوں کے بعد لی تھی، اس کو کس طریقے سے انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور والد کی موت، والد کے جنازے پہ بچی کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو گئی، بچی داغدار ہو گئی، بچی کی عزت نہیں بچی، والد بھی گیا۔ وہ صدمہ الگ ہے، شیلٹر تو آپ کا چلا گیا، آپ کا درخت گر گیا، وہ ایک صدمہ الگ ہے اقرا کا، لیکن اقرا کی جو اپنی اولاد شہزادی، اس کا صدمہ ساری زندگی کاش بن کے رہ جائے گا۔ کاش ہم رات کے ٹائم نہ نکلتے، کاش کہ ہم نہ جاتے، پھر اینڈ پہ کاش رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر ڈاکو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ان کے پاس بھی موبائل ہے، وہ بھی تو ویڈیو دیکھتے ہیں، تو خدا را لوگوں کی جان نہ لیں، ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اپاہج نہ بنائیں۔ جیسے گجرانوالہ میں ایک بھائی جو ہیں، ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ان کو فائر مارا تھا، موبائل بھی چھین کے دے گئے تو موبائل شاپ پہ ان کو فائر بھی مار دیا۔ آپ نے ایک بچی کی عزت جو ہے تار تار کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کریں گے، اور شہزادی کے زخموں کے اوپر مرہم جو ہے وہ اس کی والدہ کی دعائیں اور اس کی محبت اور باپ کی شفقت ہی لگا سکتی ہے، اور کوئی نہیں۔ اللہ حافظ۔